Hello guys! Mag-unboxing tayo. Ito yung ano ko guys. Advance birthday gift sa asawa ko. Yan. Tingnan natin. Parang ang baba naman ng ano, telepon. Telepon. I-ano natin, be. I-baba-baba. I-taas-taas natin. Yan, ganyan. Ay. Ganyan na lang, guys. So, i-open natin, ha. Excited na ako, guys. Ay. Yan. Na-open na, guys. Tara! Plastic lang pala guys, plastic. Ano natin? Tingnan natin guys. Dito na lang ako sa baba kasi mababa yung ano. Yan. Tara! Yay! Mayroon na naman akong new guys. I-open natin guys. I-open natin. Tara, open natin. Takot ako pag open guys. Baka masira. Ano natin? Hiwain natin. May bago ako guys. Wow. Thank you so much. Ilain natin guys. Wow. May bago na naman ako guys. Wow. Thank you, my nilalab. Thank you, my nilalab. Yes, it's a big. I kan man niks aufmachen. Yeah, guys, that is Samsung 9 Plus. May ano siya guys. Ito yung gagamitin ko. Yan. Pag medyo malaki siya pero maganda siya pag pag kumakanta. Tingnan natin para charging niya. Para charging. Ito. Yung advance na niya guys. Advance, normal is not, wala pa ang birthday ko pero may advance na siya. Inopen ko na din kasi excited ba? Excited. Yan. Yan ang yan ang kabel ko anya guys ba para tanaw si Paulo naghuwat din si Paulo sa ako. Teka muna ha, tingnan muna natin kung saan ang i-charge muna natin ito guys na saan ba ito? Yan, i-charge muna natin para magagamit natin guys. And ito ang gagamitin ko guys with ballpen. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye.